হুমকি দেওয়া হয়েছে অনুভব আরে আমি ওই কথা বলতে পারছি না আমি এটা না কথা বলবো 144 যেটা আছে এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে না শুনো তো তুমি যদি এখনো 140 বলে থাকো এখানে এটা পাস আরে ঘটনা পর্যায়ক্রমে এটা হইতা তুমি আগেরটা লইয়া থাকো শুনো আরে কথা শুনো এখন আমি কি রাইছি আমি এখন কি রাইছি আমি এনশিওর করতে আছি যে দিদি যে কোনো ট্রাইবেল দিত না আমি এখন বাদ দিয়ে দেখেন ট্রাইবেল দিতে এইটা আমি এনশিওর করতে পারছি আর কিছু না কিন্তু আমি দৌড়ে যাচ্ছি এটাই শুরু করার লেগে এখন 140 বলে অনেক ক্ষতি হয়েছে এটা লইয়া এছাড়াও বিগত কালকে একজন অসুস্থ ব্যক্তি গেছিল বাজারে চিকিৎসা করার জন্য গেছিল তাইনের উপর আমি ওষুধ বিক্রি করতে পারতাম না আজকে আমি বিক্রি করতে পারতাম আরে গতকালকে গত এক বছর আজকে বাজারে দিয়ে দেখো আজকে বাজারে দিয়ে দেখো এখন বাজারে দিয়ে দেখো আপনি চাইলে কথা না বলে না যে কোনো সমস্যা এক দুজন কন্টাক্ট করেন যা প্রবলেম হইব এটা সলভ করা হইব আমি এখন আইছি শুধু আমি এখন না যখন আমি 10-11টার সময় ছিলাম এক দিদি কইছিল যে আপনি এনশিওর করতে দিব মাল দেন এটা আমি এনশিওর করতে পারছি আমি 140 এখন পর্যন্ত আমরা কি এখন পর্যন্ত আমরা আজকে পুরো সারাটা দিন এখন আজকে পর্যন্ত আমরা খাইতেছি না এখনো হইতেছে না কারণ কিশোরী এখন কিছুক্ষণ আগে দেওয়া হয়েছিল প্রায় একটা না দুটা জায়গাতে এক নাম্বার সিকিউরিটি তাও সারনুं কোনো বিঘ্না কোনো সিকিউরিটি नि मातां क्रय ए वेपन क्रय जे प्रला थाबैसे दंफायो ओमफ्राय उनगरावनो बरं ताबो सिकिउरिटी तो तमनो बिलाय सिकिउरिटी ताव माग नै माग थांसै दं अच्छा चंगै फाइने दारगा बे थांगा बुलाव तस्को 991 total ओमफ्राय आबोन बिसिंग मेल फिमेल दङ ओमफ्राय एज ए बरक अर दंनाय हिसाबै नों आरो डक्टरनि नि बिसिंथि बरक किसे कम खानांगौ प्लिज তোমার থানা বসে সাথে সো পয়লা যে প্রবলেম খানাইনা ক্লাস 10 আরে বরন যে প্রবলেম ওর মানা আবার বড় মহানে নে আবার আসলে A to Z পয়লা সাথে পয়লা 10 তারিখ চিন পয়লা ও যে 10 তারিখ ও পয়লা ও straight da ko ha chong jela bang wai sa wai problem uni ger da ko yang ke chong poi la wo straight da ko naro boro chong kep ne to ye chong straight da ko ha naro bo organization da ko YBA ठीक है चलो YBA हां NGO okay fine okay continue ke 10 tarik on ke 11 tarik o ko chong se 11 tarik o ko chong straight ke ni ye ha 11 tarik no ko 11 tarik no ka chula problem tar ke sa lajuri ni che ya 10 tarik ke lajuri ke दोस्तों को जो प्रॉब्लम माने जो प्रोटेस्ट खाई जों खा आज इनो आरो गाड़ी लो पार्टी ऑफिस को खबर के how the party office IPF party office अपन सुमिनो लांग how shop apa 144 ko khai da 144 ni समयसे 144 ni समयसे rally खेयो के rally खेमो नि during 144 rally started who मनछराव नि ठीक है अब देन एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यो वो बाइक ले खायो पारा गुरे वइ नै बाइक ले बाइक खासा नि तेजना खाय आइ पूरा रियां पारा जे गुरे वइ नै बरो रेले प्राय 100 नि साकाव नै बाइक के हानि क्लाक थां के हरन रिये एकदम नॉन स्टॉप हरन रिये पारा जामा जदी थांगिए ब्राउ पूरा पारानो राउंड रिये हुमकी रे फिनाव थाव हुमकी दमकी रिये बदे के उखनो नाव आदा के ताइनै नाव रे खेनै साखनाव आबदिन खिए नाना दरने हुमकी दमकी रे फिनाव थाव सिग्नल बाइना सारा रे कुनु माने थानाव साबै खाबो के तुंजो तो आबो view एसडीएम न फोन साहा के DPU न सायको बोनो बसागा ऐसा को खायो बोनो बसागा काबो सामोनि परफन ताउ सामत ताउ जरा फसे काहामा के तुनो इंस्टीट्यूट इन लाइफ
kuno tao pordon chungo secure chung life secure ke ma to ya ko